A 54-year-old family man, Sukumar Debarma, a resident of Balarampara, tragically lost his life in a hit-and-run incident on the Khwai Agartala National Highway near the Lembuchhara Lila Chomni premises. The incident occurred between 8 and 9 p.m. on the night of Hojagiri and Lakshmi Puja, while Mr. Debarma was on his way to Agartala for night guard duty. He was struck by a speeding vehicle reportedly traveling from Agartala shortly after reaching the highway. The driver failed to stop, and with few people nearby at the time of the collision, the vehicle was not immediately identified or caught. A local resident named Rajiv from the Lembuchhara Fisheries College was the first to discover Sukumar Debarma lying injured by the main road. Local residents quickly gathered and rushed the victim to Agartala GB Hospital, where the doctor on duty declared him deceased on arrival. The death sparked immediate public outrage, leading to a roadblock on the Khwai Agartala National Highway at the Lembuchhara Lila Chomni. Police, including the Mohanpur SDPO and personnel from the Lembuchhara police station, arrived at the scene to investigate. ना बहुत देवटी थाना ही नौकर मनी नौकर का आगर ना बखनी गाड़ी ठीक फाइके ना बपन साइटो ठीक दंगो हाकाय बरक कुलुकिन डाकार खाना गाड़ी डाकार मा परके बहुत जगह कलेजा बर्मा अंकनो सिनि ऑफिसर कोलिनी राजीव फुनी बुम दंगो राजीव फाइनु फाइका प्रथम नु फाइ पर जतन नु फाइ बिका जगतना का जतन साबा बिका bo hangkai thik biang ni haimani na bo hangkai bo khai go yangti boni nokni phaimani eka yangti eka tani rekha dan man bon saite bo thing dongo agortala ne phai bon kulti dagar ka bor klai thikya ajagan bothar mane thik bo ajaga bo tabuk tam na nyorok senga bo tabuk police proshashan thani sing bichar nayo sing bichar nai nai bo borok bombi ke tam khaye borok abo amone solution khai sing nai nai अब सारा सेंग लामा न सेंग या करिया लामा सेंग अब रूट खाइनाय लामा न सेंग या करिया tabuk सेंग ओ जगह सेंग खनागा जीवित लांग थामन परे ब ऑलरेडी थिजाक खनागा ब जगह न डेड गाय बनो सेंग दाउ बमडी गाड़ी बमडी गरमने सेंग प्रशासन थानि या फार जाक प्रशासन जुदि कुनो अपने खायांकाय सेंग अब रूट राखा या कया एकदम सेंग जो गाड़ी रमिया सापन सेंग या कया ताकि तो प्रशासन पुलिस सब पाइजा पुलिस tam saka पुलिस रक बर सजाक सिसी क्यामेरा नाय दा पुलिस कलेजो ओमफ्राय अर बतंग सिन प्रशासन रक बर साइ दङ सें नायनाय ngaka tino hopung sapung tong सें बर हपुं सापुं तंनाय tabuk to hono ke tam tongo हरनाय जन गट नां खायमने सारा सयतान बिसिने सारा सातन बिसिने मंका गट ना खाय सें असि टाइम असि सामिया bo para bo म खाय बलम चौधरी पारा यां खाय बर शंकर चन्द्र पारा अ जागा अंकाय सें अ समनि अंकाय सें लेम्बुसरा समनि बो हनंकाय लीला समनि हनो सें अ जागा बुमुं बिसार कलेजनि तला मनो asam agartala road आसाम आगरतला रोड म फाइब एते चलिब फाइ बाय सिनि सिमना तिना अनेक रोड छम सिनि अ रोड त tini to oba hai lokhi pujani ba sal joton lu khongo na matai jok tai khung kulai mani sal o salo da tor tini chi tor to tabuk tu bo yakaria lama ka samung tong लामा कासु तंनाय तांगे बा सें अ बर सासन द ताम खाइ तंग ताम बर डिसिजन नाय सें ताम खाइ सलचन खाइ रे सें अब या करि मैया खाइ बर आस का एक्सीडेंट खाइ तंग अ जगह ओ इदानिंग 3-4 बार एक्सीडेंट खा के इदानिंग ओ जगह शांति पारिन बो एक्सीडेंट नंगै बर रमिरि मखा गै सिखना बर रमि मार नाय ओ एक्सीडेंट सिखना बर रमि मार नाय ओ जगह बिसार कलेज गाना ने गाना एक्सीडेंट खाइ बानी tam mung bini accident jak na एक्सीडेंट नंगै बो सुकुमार देबरमा bini ke byo ki kajak da बो देवटी थाना बागि बन्द खरजाक bo ki family kajak kajak da फेमिली काजाक बन बसा खरंगै दंगो चला खरंगै बो बने अमर एमने 54 इयर्स bo para ni bo बो बलम चौधरी पारानी ini mung khai ni sini mung आनी सिमुनका सन्तोष देवरमा आं शंकर सानवती पारानी और लेमुतरा चमनिनि न आं hambai The protesters demanded the immediate arrest of the driver and seizer of the vehicle. To appease the crowd and leave the roadblock, the police assured the protesters that the culprit would be apprehended within limited hours. They have begun their investigation, including checking CCTV footage at the nearby Fisheries College. আমরা এই ব্যাপারে কথা হইতেছি এবং ওনাদের আগেও কইছি আমাদের 3-4 দিন সময় দেন আমরা এর মধ্যে কোনো না কোনো পজিটিভ রেজাল্ট যাতে তারা জাস্টিস পায় ওইটার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ কোশিশ করব মানে একদম জিজান দিয়ে আমরা চেষ্টা করব এর কয়েকদিন আগে ফিশারি কলেজের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে
এবং এখানে ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং আমরা কিছু সময় চাওয়ার পরেও ওরা দিচ্ছে আমাদের সময় এবং 4-5 দিনের মাথায় আমরা গাড়িটা ধরতে পারছি। এরকম না যে এখানে এরকম যে একটা পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে, জায়গা রোডের ইঞ্জিনিয়ারিংটা এখানে খুব চারদিকে দেখেন জঙ্গল এবং আপ এবং তেরা বেকার মধ্যে। আমরা যদিও সামনে ফিশারি কলেজের সামনে নাকা লাগাইছি না স্যার, এখন নাকা টাকা তো ঠিক আছে, কিন্তু যেই গাড়িটা দিয়া এখানে তারা কইতাছে এটার কি কোনো সিসি ক্যামেরা ফুটেজ টুটেজ আমরা কিছু পাওয়া সবগুলো গেছে? চেক করতেছি, এখন অবধি এরকম কিছু মানে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি না, বাট আমরা চেষ্টা চালিয়ে যেতেছি। যেখানে যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ আছে ফিশারি কলেজ, হলিক্রস কলেজ সবখানে আমরা দেখতেছি এবং কালকেও দেখা হয়েছে, আজকেও আবার দেখা হইতেছে। তো আমরা যদি কিছু ইমিডিয়েটলি পাই আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নিয়ে নেব, আমাদের কিছু সময় লাগবে। তো এখন তারা যে রাস্তা অবরোধ করে রাখছে এটার লিগে তো সাধারণ মানুষ সাফার করতেছে, এই ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য? আমরা ওদের সাথে কথা কইতেছি, আমরা দেখতেছি কি কতক্ষণের মধ্যে কি করা যায়। ঠিক আছে। The community now awaits to see if the police can keep their assurance and bring the person responsible to justice within the specified time frame. Pure Report, Chini Khorang.